ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଥର ମଝିରେ ପାଣି କେମିତି? ଏହା ହେଉଛି ମାତା ସୀତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରି ଏଇ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। सो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छा मुझे राजेश वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल ओडिशा ट्रावेल डबल आर आउ एक नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो सहित बर्तमान आम बाहर एमती एक जगह जो जगह अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक मुकसाक्षी जो पहाड़ को प्रभु रामचंद्र माता सीता और भाई लक्ष्मण आसते वनवास जो पहाड़ अज्ञातवास थे पंचुपांडव और जोठार होता पाइक विद्रोह तो यही सबूर मुकसाक्षी होती से माँ बरुणई पीठ। तो आम आज बाहरी बरुणई पहाड़ को तो चलतु देखा भिडटी आरंभ करवा और भिडटी फास्ट रू लास्ट जाए देखूँ और भल लगे लाइक शेयर कमेंट करूँ। जय माँ बरुणई भिडटी आरंभ। तो फाइनाली आम आसी पहुँचगले जो माँ बरुणई और करुणई पीठ को मात्र जावाक 3 किलोमीटर। तो आपण मैंने जदि जगह को आसवाक चाहते तो आपण मैंने NH16 साइड्रे जगह पड़ो। तो आपण मैंने PN कॉलेज टू मात्र 2 किलोमीटर डिस्टेंस रे जगह पड़ो। तो आपण मैंने जदि ट्रेन रे आसवाक चाहते तो आपण मैंने खोर्धा रोड स्टेशन ओल्लै ऑटो कि बस मध्य खोर्धा रोड रू खोर्धा आसीपारे। आपण आसिया भितर जदि किसी माने जानी न पारे रास्ता तो गोटे माँ बरुणई होटेल अच्छी तो बरुणई होटेल साइड रे ही रोड टी पड़ो। तो गोटे रोड पूरा से सीधा रोड आप रोड दे ही जी ए रोड दे गला बेले आपन को एक भल स्कूल टी पड़ो जो बड़ स्कूल टी अच्छी केटी ग्लोबल स्कूल। तो यहाँ देखो ये से स्कूल टी केटी ग्लोबल स्कूल। तो आप स्कूल तो जानीपर लोकेशन देखिए भी जानीपर। तो चलते जावा देखा माँ बरुणई पीठ दर्शन करवा। तो फाइनाली आम आसी पहुँचीगलु माँ बरुणई पीठर। देखो आम बर्तमान गाड़ी पार्किंग कर सारी। तो आज देखो बहुत सारा गाड़ी गाड़ी थोड़ा भी जगह नाला। तो आम गोटे साइड करी गोटे गाड़ी काढ़ी आउ गोटे गाड़ी थोक आसलु। तो देखो जुआडे देखिए आज सियाड़े प्रबल लोक जेहेतु ये गोटे भोजीर प्लेसटा। तो देखो बहुत संख्यार बर्तमान लोक ये आसी भोजी कर। तो आपण मैंने जब चाहते ये भोजी करने तो ये भी गैस डिश सब मिलूँ। तो आपड़ खाली जहाँ रोसे सामग्री आणिक आसबे रांधियापाई तो आणिक आसिक भोजी करेंगे। देखो जुआड़े देखिए सियाड़े भोजी बहुत प्रबल लोक। ये जो दुकान देखा सैड्रे दुकान मिलूँ सब गैस चूल्हा डिश सब मिलूँ। तो आपण मैंने ये आसतु भोजी करूँ और एंजॉय करके जातु। जेहेतु आम पहाड़ उपरକୁ जीवु बर्तमान आम पानी बोतल किनिदेलु। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାँ ବରୁଣେଇ ଏବଂ ମାँ କରୁଣେଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାँ ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ମାନେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବି ଅଛି ଏଇ ପାହାଡ଼ର ନାଁ। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ତ 22/5 ମିନ ଖେଳିବ
ତ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ିକି ଆସିବ ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ଏଇ ମା ବରୁଣେଇ ଏବଂ କରୁଣେଇଙ୍କର ଆସି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ବହୁତ ଐତିହ୍ୟଭରା ଏବଂ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ରେ। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ବନବାସ। ତ ଏଇ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଅଜ୍ଞାତବାସ ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ମାତା କୁନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଝରଣାଟା କେଉଁଠୁ ଝରୁଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ସେ ଜାଗା ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଜୟ ମା ବରୁଣେଇ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଥାଇକି ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଜୟ ମା ବରୁଣେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ବରୁଣେଇର ପାହାଡ଼ର ଟପ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯିବୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ଉପରେ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଦେଖିବା ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆସିବା ଏମିତି ଆଉ। କେମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ୁଛୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ମଜା? ହଁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। କଷ୍ଟ କରି ଚଢ଼ିବାର ମଜା ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା, ଏନ୍ଜୟ ବି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯିବା ଉପରକୁ। ପାଣି ବୋଟଲଟା ଆଣିଯିବ ନା? ପାଣି ବୋଟଲଟା ନିହାତି ଉପରକୁ ଆସିବେ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଣି ବୋଟଲ ହିଁ ଆଣିକି ଆସିବେ। ସେଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ପାଣି ବୋଟଲଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ଯାହା ଆସିବେ ଆପଣ ତଳୁ ଯାହା ଧରିକି ଜିନିଷ ଆସିବେ ସବୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାରେ। ଧଇଁ ସଇଁ ହେଲାଣି। ହଁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା। ପାଣି ରଖିଛୁ ଏଠି? ପାଣି ଅଛି ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ଚାଲିଛି ଅଧା ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ। କିଛି ବାଟ ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆସିବ। ଖରା ଭଳିଆ ଆସିବ। ମାତା ସୀତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ଲଗ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି।
फाइनाली आम आसी पहुँची जाइए माता सीता कुंड जोटा कि पहाड़ ऊपर अच्छी देखु देखिक भी आमको आश्चर्य लगुच माने एते बड़ पहाड़ रे पत्थर भितर पुणी पानी ये भाव अच्छी जहा भगवान वरदान ये त्रेतया जुगरे प्रभु रामचंद्र माता सीता सर साहाय्य भाव गोटे कुंड निर्माण करते जोटा खरा वर्षा शीत वर्षक 12 मास ए पानी जमा सुकुनी तो कहते सुड़ंगटा बहुत बड़ लंबा अच्छी भितर को भी अच्छी तो पानी यार माने एतिक ही रोचे तो यापर आम जा बर्तमान पांडव पोखरा देखा चलते जा। तो एठिक आसवे गले देखो बहुत डेंजरियस रोड तो आपण मैंने जब आसवे ये देखी चाहिए आसवे तो ये सैड्रे भी आउ गोटे गुंफा अच्छे जो कि आपण मैंने रास्ता नहीं जावाक मैंने सेठी भी पंचु पांडव मैंने रोते कहुच्छी तो आम बर्तमान आसिक यही गुंफा पाखे अच्छु तो ये गुंफा भितर देखिए आप बहुत लंबा अच्छी तो ये हूँ से सुड़ंग जोटा कि माने कहते जे माने जिते पंचु पांडव मैंने अज्ञातवास थे तो यही भाव में सुड़ंग कर भितर ही रोते तो देखो ये मैंने बहुत भितर को जाइए किसी जना पड़े कुआड़े जाइए तो ये आउ गोटे भी अच्छी सेपटे तो जेहेतु सेठिकी जावाई बाट ना तो आम जापारूनी तो युटा देखो बर्तमान देखो भितर को सुड़ंगटा बहुत ऊपर को जाइए तो यापर आम बाहर बर्तमान पहाड़ तौक को जावाक तो बहुत जेहेतु खरा होता माने जीवाई गोड़े बल ना तो बाटर कौटे बस तो गोटे छाई जगह देखिक आम आसिक बर्तमान ये बस पड़ू दी भाई जाक देखु माने एटी पहाड़ चढ़ी बर्तमान बहुत जोर हाली जाइए तो ये आसिक बस पड़ू तो यापर टी आम बाहर बर्तमान तौक को चलते जेहेतु आम पहाड़ चढ़ के आसलु आमको बहुत जोर भोक लगिस आम से पहुँची जाइस दहीबरा खावाई तो भाईना चटापट दहीबरा बाढ़ीस तो मुन्ना कहिस प्रथमे दहीबरा खाइस टेस्ट लागिस तो यापर आम बाहर थिलु बर्तमान घर को तो आपण मानक मो वीडियो केमिति लागिस कमेंट माध्यम रे कहिस तो पुणी देखा आउ एक वीडियो माध्यम रे जय जगन्नाथ।